Assalamu alaikum, hamara saya makatiano rejeilana harmon pangwa hatuhusu ze na hauza nyumeni za kiteknoloji nuva wa numeric na leo inu ngarjihundrao hunu select na ngasi wadzima na wanazijana waidi ikawa jitolea haujipange maisha vile harmon va wa numeric na ngasi wadzima na Husni, Madi Husni, ikawa wende mwenye azma ya utanziani le shirika urambe platformu ni diriki ikawa madhumuni ya he platformu inu do sahidisha emananti mkomori harmumva wa hesu hayahe wajawunga si wadzima na Abderrahman na Benatman kawa mnejana ikawa hajitoli ya wajawu birili ya harmumva wa he numeriki ili upanga maisha na yenge na shirika lambwao Alhayatka ikawa muhimu wa halo ndo sahilisha heni mndu manati haweni mndu jojihunda hunu komoja yata hawe endelele misafara yahe hau hanzia za he magari napatina uleta ngari jobu mahadisi wadzimanu wanazijana wano na hamando ngari jobu uso Husni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa platform harambe shirika dijulao hadzina la nidiriki zabari watawa le kalma nidiriki ulinike le dzina la shirika la hamwando dushukuria Mwenyezi Mungu na ushukureze juhudi zifanyisha hao nwando ntipia shesimusha nidiriki vanelu hatu ujiva yojisa besi nitile shirika la mwando likreo shanta hao ilu haya hatu stoka kartu nika sharafu shahelu haya hatu kabati mndu bajina ujornikayo donc namba kakairiri pari nidiriki parce que heni mndu utsaho tabibu mwanzo yadirikiwa heni mndu ya jilwa masihu au ya lumwa de masihu haona ajalie jiri mwanzo bahia dirikiwa donc eshesimushto jija wisoshe garjata be hapo shiparisa shikanti ni diriki au heni mndu joshe ni diriki raulo hunu raulo Etats-Unis raulo Faransa changolo kachusim chashkomor shitsahao dumsada ndongo hindini ndo za utongesa leo yinu wasuli daraja ya ukaubwele shirika lino ni diriki ili usahilisha wakumo za utongeza wafanya za ndongo ndongo zantsongeza yo experience personnel hamwando kasina ndo hazima la honi hatu sonsi pia ngoka wade kutuhunda au harakifu twabibu baheni mda hana twabibu wahe kwenda hamwando shema twabibu wova ungo na maisha yao ngona ulezi ngwa pashi yao il s'est tombé malheureusement en soué mzee akamwade ema docteur ko datsono waili kwa jakaba shanja kazi joka kwa jakaba donc nsujua none domweve haundo mweve ni kaushendo mweve ni parinda huvi noli ni hunde tabibu hau haraka hau hunde jawabu hau haraka kaurabiha tukiri katika njuka tsamba solution vile shanja ihunda shatika ule hata wakati mwingi hata 22h 23h ngeni hunde tabibu ni mbalinde au mzee ri hunde solution donc nzo hadi sine tabibu wala taivanuji na je kaundu wakati wafikiri watsanganya matabibu wonti pia wakamkonti waka platform kamuhejiliwa kujua upara ndashayifikira jo kanjema kerewi uifikire après jiri hadisize l'ordre de médecin na nous sommes docteur Oneso wa Joseph fikiriba yode hadi fikira unenejo yengono ya ukayanzma inu waitanziani ngeje ushinda ijiunganye ne martaba ya hatu ya shikomoro hokanasi si wakomori si hanza sina umavu aminifu kana yo yongo tingoja wandise yo batani ngono kana ngeje ushinda ijiunganye ne martaba ya tuyashikomori rangu la shukuru Mwenyezi Mungu rangu randisa hensi wahasha ngani hamwa furaha randisa ngani kufanya maudu une semaine bahize kara zitrete sasa ma médecin wali homa platform wajibuzi appel henu siku ngana alhamdulillah mtu afanya malezi ya kamba jini ya hule wala ufanya examen cha des émotions afanya malezi uhao 22h paniki est-ce que le me voit les gare shabu apare 555 docteur hamba ngoza ufanya hardi hamba jumparani dans 45 minutes bahe 45 minutes opara mtu ndo hata ula shaula hata harange telefoni awarongoze na muimagine kai famille wakawa mobilize gari na harara na mbio waruhira ngumba jini hata wajel maarufu aliwa jama kaya situation hiyo kai treteha odahon na renge kaniro jina jirinzwani mwana wala yafanya hemorrhage ya damu nyingi mwana wa 20 hawa tujua fanyeje sha doktoria kaya bwe masimu yabo hashindiha reparation eko rifanya hata hende baba umtsanga
efanya wadu repara wa shukuria donc henu siku hasha watina warenga uzira ndevu sunu matobi shandala wa parao hamwe numero 555 ngar shukuria ka zinunongo za udunga changa juu janvu hamba parce que henu siku bidije rectifier ezendongo harumo pande wa he numeric natija hindini ndo zihundrao haruma zihazizaho zi natija hindini natija ngyo modo huwa komori ensura subu wiyo rondu wando ka utsa rendez-vous za mashishio na matsu oma docteur ko hata idunya kamila ndo tabia huwa parisa bahi harenge rendez-vous 13h hakanda ma rendez-vous à 15h bahi wo huja atuvumbulo shesi mushahaya awe mndu kadha ni diriko repara babo duka huja hakanti docteur haro haja mrenge amvumbo shesi mushahaya hamwangalia bahi mndola harijibio hata barampara rejuera zavira hambe bani ndio kanti anivumbo hadisini kaya vili mndakauta cardiologue bakata tabia tena hende hamwe rendez-vous zonozifanyishia nshule dala wenzahi wakaza kama mjoreje dans 15 jours donc ngesahilishao donc umsahilishwa mwando da wala wakomori kango joba koda huni haho ujue esangre yabi Dr Nasur yafanywazi ene desanda hivi ntijo tabia tende sinangura ngubo tasiti zo mwamala wahango tizanje hazini ntuda na kentina abo Dr Juri katufanya hazilo bantashisa mfanye bo Johnny hawo ngadiso hazi 10h zo ntipia ngambako tondani hango tipare telefoni hau tirenge telefoni hango tijiconnect tihuruja wa juziman wajirika ya mru ya kafaransa emhuwa he hakozo haranzishia kukatuja uripara sisi wasi hateni mru ya komori Afrika ulanda ripara doktori hapara ama Maria Mawonge Faransa shamimi kwa abudu shaude mwana mshango hizo kodi hakozo sharsana l'hôpital hatwe plate shanga shukuri yao ze juhudi zani donc abo rolo bonze heni istishala shaunono shiwahundao ngwariparao hao waranzishao watu riwajibu hauharakifu noili wakerasure abo kandro elewandro mva wa numerique ngo sahilishao haruma mivamenje mahususu wandu ganyo wakati ngo sahilishao wakati wa ukanandro ngo na Josifanya mwezi shaharuma akansano tizi kamilisha husninga wena wandu hunga mhono haruma upande mali fikira na haruma zao zena wandu hunga mhono handani de ma docteur parce que kawa haraya garujwa hifanya donc odondo wa mwandu rakansira ngu November hata ijendelewa henu siku rajouter uzanyumeni rehadisio basi shinu shombo shahau shashahwa na titena ekaka jawafai yokina wakira et point abili na shukrao anaden parce que huenda waone mashisho ya kaya ya huishilia ndondo warengeza ngozi no haraka wazibasawe waraswire wari accompagner techniquement wari accompagner financièrement bayodi hazihao helo arambia oshanga ngabo wenje hazao ndizo no kwatu zifanya donc abona ro shukuri hako haruma ye janibuyo na shukuri au tena mama patron parce que mengo mwendongo za ntushe ze opako nouvelle opako wa hotuambia wajuha timzim hawaidisha nisala waja watano wa representer wa syndicat wajaona parce que wando lonando hazi ikando hazi warudi hazi mbongo wadi abo hazi kinahenda na boko na utama pesa na bo business yao ngere jodi ngoni waloka unono wa hemdo hazi ngo muhimu riangalie nani diriki kujoshinda ya ridiriki hauharaka rijue za jirindini par rapport ya ndo hazi woje kwa upande wale shirika anaden kangarjoka linu shirika la daula no muhimu wa hao ndo kusailisha wanazijana hamandani mpaka wanazijana baisha na mndulo nafaliki ya ushinda ya jitenzi yani haujangusize maisha hauviri le harmonva wa he numeric ngono kawa shidi wajibu yema utajio ya hao henu siku ngo wajibuyo anuna utajiunga o nao zinji karaba numeric harmonsi hatuinu zindungu za nyumeni abo ngabo legislation ngabo miongo yovira ngabo sharia shawodu rakubalika wodu rusoni haku heni mahutajio ya changement ya deontologie hau changement ya sharia hau mwango bidi ubulo odo no mondo bidi rawoni waubuwe au de serikali et point abili ngona wandu walona o digitale wa huso numerikino wa ushina ndika amtivire hamu mwango unu hamtifanya helino na rifanye helino parce que mbujo kana projet ndo mu Afrika mbujo uzifanya shanga wanongoko kausa hunjia jamaa inu tina kujofanya ino jofanya donc wandu wao ngo yabo ngo risaidia ngarombo mwezimuka et dotation ha financière yenjeze parce que wote wapesa wa raubarini chama pesa wa kontio wa tsuju waangalia wa selectionner dossier wa selectionner wanadamu waishidia ngoja mangari taura linsano hanga taura 20 ili rindi rihuwefia wende usoni rahani helo wajuka kufanyika kuja kwa hundo msaada huo donc ngarombo Mwenyezi Mungu zanongozi zidi shazi tireje dingoni
ngawana kalma ufikra indini wajoyionesa uhusu mashababi hamandawe ikao ngwa una utaalamu ndongo za ubirilia harmon va waheni merikinu ili wabuwe ndongo watikenti na ulindia mpaka ndengo hazini hula ili ujitanziani ngawe na fikra wajowanika ili warenze hizo kaundu wazifikiri wabenu ujuzi wao anungar kubalio ke numeriki de dunia leo ra Marekani, ra Faransa, ra Chini ani bwana iwanwa uleo siazigongo sha bwana numeriki donc hani mwana mkomori ulona fikira bake ngufirika la fikira ijojo kai ya numeriki ya tire hunda ya bianadeni anadeni nongo hawo bulo ijoki no meka fikira yo ngufirika yo kina ujo transformer haike numeriki shagar to kusaidia harmoi transformation harmoi transition ya numeriki ili riro harmano za ka archaïque renjie harmoi numérique donc ele fikira na joba hani mwana mkomori raulo bonze sha hani ulona fikira ya husu usaidiensi ni basauhe ya tire hwambe anaden siku anaden kwa juhumba mwango kwa juhumba fikira kwa juhumba tartibu ya uvira no ili hindi ribascule harmaye tout ce qui est traditionnel renji harmoni numérique no ritusho wenji marhaba menji husni makatiano ngarkashia Abderrahman Benatnan. Abderrahman, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hubua shirika la mbao Al Hayatka dongo hindini ndaza utongeza bwede shirika lino vantiju zifikirangi zo mbili amadudu tkanzani ifanye rishparao contribution harmainti yokaya leo ka par exemple American ngamunga bo Uber au muhindi ngamunga bo Ola au Faransa ngamunga bo sha komori batunga sina iparao Al Hayatka donc Al Hayatka inu shirika la urenga magari sha différemment par rapport à henamni kawandu wazui urenga magari kadobili do sahilisha imkomori amsashara no wendeni hena usiku munyuhusha harmazi radio artungo ishi mtu mzaze yalata mkoba wa dhahabu harma taxi chaka tujula taxi ando abati kana mkoba wa indini donc zero telefone hemno ngina histoire ban mbainumdia idwa harma taxi ikauka tujula taxi ya telefone aho indini sha ye question ya Al Hayatka yokaya ngasina platform yokahini banu lioten ngawe hazini ngahoda honi mwanzo garti mpa korohe kanga bomvua ngo hindi ndo tokuba kondani ha urenge telefone uje connect parcelle gari lo connect lo karibu nao ulipare leje donc mbini ngazuhundo yabo ngawe security ngawe nele gari la hao ngilo privé ngojo parcelle ndo jorongo zandro au karma taxi de hadi utsingilai ho langu nuko ngamalewe hadisi donc garanzauri revaloriser nti ya vile yokani valoriser nti yokai Marekani ujoja huna ja telecharger tayari ya Al Hayatka abo jina juno sokangi Marekani ngena Uber au ngai France ngena Uber inde valeur ajoute rigiti ya harima mvawa technology ya faidari unda yokaya ngari valoriser yenti kadobili ngari saidisha ekau tudone se telefone hangu hiyo ze message kawe ma client wanere ya ukaya ngabo confort ngabo sécurité tiganye wakati parce que izoka kumore kashdia jikaza wakati leo ngamina se amudi hazini witor ngamjojo kamdo ngole gari la hangu dans 5 minutes ngaljo huja shauli okorohe usewa kabati gari leo ze taxi ngizo hindi donc une question carte organiser yenti nenamna yokandi yokaya abasa ngarjiso sawa neze ntizon tipi yokaya abale unidiriki ajana na platform ya numeni soma ya jana platform ya numeni libatu garjao na platform rinjar ma secteur zon tipi parce que izo zahambo kaya eduna leo ngasimbana ya numerique nabo wanazijana wa komori ngona talent yokar shinde riwanenensi entione hokaya si parmi les antika onga sina harmo ijanibuye Abderrahman ngawina nazijana hamanda weka mtanganyi haili uhendeli aneze barnamaji zino namwangamina nazijana kao ringa fanu hazibadzima nao minhum Aisha ikawo de chef marketing et communication wa société Al Hayatka kabla rejea ngarkashao Aisha Abderrahman haonesa vanu ka mjifunga tabadzima ilihondelia ne hazi hanywa Al Hayatka ili usahidisha ni jokanze ndede na msafara hanzia za gari hautawa tabuzi njizi parhana harmainti eze fikra zao au gojoelezaje uhusu barnamaji kaundo mloni Assalamu alaikum barnamaji ka ritianzia ni harima Al Hayatka dosana Hamadi Hali Abdurrahman Yazamba risahilishe wananchi watitabie harmaze maende transport arditena ritie sura nyumeni harimaye entia hatu okango jo kene telefoni ya haho
ukiantia dahoni hao au ngao liko lihuroha kusushinda wadunga ile jua urengele gari harmayo vanulio lihujeli udeplace donc izo fikira ikawa ngasi nizo badzi mangari ndele yao amfikira amezo fikira ikawa ngasi jo usailisha hakuenti ngasi jo usaidia wandu enji ngasi jo tia sura nyunyani harmayo enti hatu swala la saya mhondra na wandikao wa Mungu ni mkono harumazi faliki kaundo mdoni zozinu ya ujilinzanye sana ulemengu wa leo harumva wa numerique bon rihundu wandu wenji amarede de population ya henti yon tipi hauka fikiro sko mo doika uri lancer ye projet al-Hadkar kabati mru lo harmainti ikaw hono ye publicité hatu ya tulika courage donc ye yode hindini ya madoka ya population tipia warnika msaade ka wari motive abo wabili adwamba anadeni kao amwishiliwa katirabe hazi dossier za hatu jeremna zambo banuka ya ze societe hizo zinji ikaungizo na tashi za zifanya harmainti shanga msubutina mboka anadeni wafanya tashi hapo kamiti be dossier yangu ikaya 9h 2h tiparo na shilo harmo dossier yangu donc ils ont ka mimi en 2018 tijabanu tukafanya hazi commissaire general plan tufanya hazi huwa harmo projet ya Comor Telecom ngamjuo ndogo za administration ikaongezwa harmo enti njaparo naye hadisi donc warungu mhono tudoka waripara izuwa rishilia ngo harmo accompagnement financièrement et physiquement et aussi spirituellement akwangwa ridungao wejua koma evolution ya projet harmo zidalizo tipi yo ile ni mndu nguonesa le jumbiso la anaden harmaza kwa ndo mazi Tanzania ngoniko amini fule shirika lenu kanga lijoshinda lilahiki wanazija na wakomori walo hamandanyi ili wasahilisha hizo kaundo wazifikiri ikawa nikiwazemfia walo nizwa basa ikawa nikiwazemfia walo nizwa basa ngamina kina hivyo kaya anaden wajoshinda wa kompani wanazijana Henry Kaonge na projet ilio dit innovant au bien projet kao itoka yonti kao kahende hawemilia jangu wajoshinda wa msedi harimajani bikao ya projet ya yonosuraya inraji ya jihisuka yabanu projet yangu inti projet ya mzaa jangu wajo msedia hena mna wajoshinda bibi Aisha waliho hajudi zaki mwanamshe ka kujitolea ili usanganya kwa zima na beremana au kuendesa usoni ya maisha ya Komori parce que hapo sidani hanyiche shanga msaidisha wa Komori wanti pia msaidie maendeleo soni ya hensi kujambiaji wanawasha amandao ikaongo na upezwa mato amanda nishara kwa jaubeno tujambie mabani hangu wanashika ongo harumenti ya Komori ikawa wafanya misomo au kwa jifanya misomo shangu bahati ngona kile maana banu tishati mrendi afanye misomo yavonze ngia kena kilio kirimro hakana hazi za mhono hakana hazi zindoji kanga zifaidisha wenti sijoa para hajiku wajitole harumazi hazi kao do wafanyao wajitole harumaenti hatu maana ngasina fuvunku ikao ngarjo ngasinilo ngarjo shindari contribuer harme development henti hatu donc sijoa para haonti pia ni ujoshinda ya kazemba babwe baba hanu shaya jitole ya endeleniz haziza haraba menji wangaliz baada hadisi dasino wanazijana wanu ngarjo dunganye tasi habari ikawo rendelia nizo jumazi hazikawo ndo wa zitanziani iliuona ze juhudi kao ndo azifanyao ngusu hizo kao ndo wahasa wa zitanziani na ulingia hizo wa ngalili nidiriki nuija gamina ndo haziwa iluda honi kango wawade sito para docteur hajanga luda honi si para docteur telefona docteur kituhenda shabona na baka docteur hapa shia nsujo docteur wasaya si para mwanzani wangu naba ngalo niko nimero ya docteur Ndwajina donc si parola docteur hakubali tendeti mrenge ugarini ngarhadisio samba tasina urgence nzima donc kaundo tipia wajibala wenda ilmarufu abwala walo harma urgence ya vital ya hufa hoja ukana muwe jokiri wa robavuli aspeti watendea shamru na shinderi mesure kan abantu wadeunu rakuti na gravite taila utsongeza ni bale milio na fijo na hayasa ni del maruf sha na nione nzia Ndwajina namna jenjo shina nihunde dzihiro la uharaka bema doktoringo yaondo manuka nidiriki akaunja nasina pepre wimwa
ritama docteur ondo ajina tena rihadisi Desembre vraiment de médecins waja ukaona ezefikira wakubali kaifikira ine twanziani garja trenesha henu siku urchukua upangayo reunjile madoktori walona upezwa matsomro jina wa hono no wahenzi hata rijarifanya heni mwezi rona na kadonzima hata jerwa suliwa mbele panukangarangalao haramwa yensi inu surtout walomanga wamba ahensi la ijoka haja usha mugubaki ho yarende na kabati unono kabati l'hôpital kabati matwabibu kabati izo nanzo nambika asina matwabibu wa uando wasuma haramwa yensi zilo usoni hako harma unono reunde bahate harma platform ya nidiriki kahupara ngasina madoktori wasomea Cuba ngasina madoktori wasomea Chine ngasina madoktori wasomea Russia ngasina madoktori wasomea Senegal wasomea Bushini shisha wapuza hindi daula msaada karitanganya hasonti pia risaidie zinogozino zende kusoni ngaritsa hauzi nao za nyumeni za teknoloji za usahilisha ya mkomori ya sitadie harmono nuwaha niliriki disi mahamitano panzela mahamitano au mahakume ngabondoko gardo fanya ngabondoko karno fanya leo ngasinaye 555 yo numero ko mruye para nguhubirilo au haraka shayoti hazi hatu yo hazi ko haramati zinwa jinau hangwa samiyo yo hazi ya he daula hangwa delegation service public no ili risaidie ntipo ngai iyo jokir karma mitalo ibekwa el maruf rumbo miezi mbu au haraka ritikenio changa bonongoza nyumeni rumbo miezi muzinjie mruya bakoda honisha les analyses jazifanywa adim les résultats zero docteur directement hawe pharmacie ndati tabihe shamda bakoda honi le dalao lije ula usimbufu wa mbio wa uheya na usiha zibunguze hama desitizi ndo jina sha na kubalika na rende hamba leo nga sarma rendez-vous maudu kardunji harmaze pharmacie ali ho honda rendez-vous na docteur Yonyando do so nji hamwe platform niririke.com ukliki harma no docteur ay no médecin uone to bibi ko henda humono kanga umwade hau umjuwao hau aparuvumbuli wae to so nungo vanonti pia o winjini hao uone domweve ewaha anjorenga example aho ngabonongonda runjo shinda zihe ndele foto lahe lishe simu de adresse mail professionnel parce que jo mwandishia tukirika walomanga hao matwabibu anzoandishiane ngojo mwandishia bana twama prendre rendez-vous donc on est là pour prendre rendez-vous yonge jo kanyango el calendrier ho mwezi ngehe yao katsangala usiku wa leo ngena ka disponibilité zabaki uteshe simu yo kabati hata ujiro tuka once donc uteshe simu utsungo mutuelle et ya haho abonge jo tourner wakati abo docteur saino isairengo donc et docteur ngoro message hau et kakutujo docteur utkona ma service onda ma service za sazilo partenaire zahna tabibu walo partenaire wa he platform do tutungwe service nzo wende donc ka exemple tutungwa pédiatre avoyo anjoona e ma pédiatre onti pia walio haruma e platform mide nanza ndo mweve njona rendez-vous ha haraka donc katrenge docteur Miriam parce que bana urtsidwaze ka ngabondo wala ubonze wajo konti juvan wajo hanza wa ni matwabibu wo wade voilà donc chaque fois tujua imatwabibu wahanda hubi uparwando e spécialité ya hindo yihinde changwa una simu za matwabibu donc yo de objectif ya he wajua urumia et site watujua gotunje harmwe e 555 saino de numero yenu inu numero ko ranzaike hau hafifu ranzaike nyangu eni mdu jo pare numero yenu e 555 ora telmara Comor Telecom zombili mdu jo para pasina hata tabuta uyonsi shavu bujohundale la jawabu sawa ni kaka urumia internet wakati nakaendi nakasomea tikaya dera imide fondateur wa he association ya he wanazioni wa end katika artsaho gari si reserve le gari avant ya 24 euros kaya maudu gamina mwana mojo kahoja so no batolo irish para ola donc il y a application et nous wakati on a besoin gari ça ne suffit pas pourquoi pas riche de importer des projets yo Comor na mitkantsini sokati ne fikio kashabala Comor si transporter zo pièces taxi en commun lanzo wakati yo
na lawa hiyo endi projeti yanziha ukaya il faut que réaliser projet hiyo donc audu bandu ikao vision yokani créer Al-Hadkar yanisa kama nshukuru hiyo projet ya Abdurrahman bin Athman anda kwa amini ukaya ilmu Mwenyezi Mungu yamkubaliayo yoshinda ifanyise hazi yabuwe hazi yasaidie nchi yae yahunde wananya tena ombisizana hormazazi Ska ujua mbavie ye projet parce que le fondateur hakani bon hadona bie hadi suka il veut faire un tel projet mais njaka ujua Sophie ça consente quoi mais j'étais là pour encourager donc ska hanzani ke harima hazikao ça va motiver tous les jours en tout cas je vais apprendre ça va bon j'aurai des défis à relever donc j'ai cru à ce projet Randi a porté le projet et par la suite j'ai compris le projet et j'ai cru au projet aussi après avoir cru en la personne. Avant le cas, ça va aider la population, ça va changer beaucoup de choses donc en fait des zones cas ni poussé. Marunawe diaspora wengi wahula magari ya Komoro. Donc magari yao ngasingo jai hansi watimpaka dusuku pendant 2 ans 3 ans ya Mali izo mapesa ikao ngazimenye hao ye projet ndio kaya garanzo zemalizo zifanyishi hazi ukahemru na gar la diaspora kudo jwaji aliti harmo société Al-Hayat donc ndio kaya société Al-Hayat c'est pas pour moi ou bon ya ho andri kao ngamfano hazimina mais c'est pour tout le monde et manara choisi ces locations de voitures avec la numérisation yoderi hande benru ya mwando i différencier 6 de masirka marwaji donc yorjamba yo des symboles uvumbo Al-Hadkar tu vois la numérisation tu vois la technologie ngaivura wandu wengi par rapport ya yokaya par exemple utofanya location hamadi archaïque hamadi zonokofanya donc yo hamarjamba yo de bera mkango sini yokaya donc kaushi Al-Hayat kutushi hamayo location de voiture chango jokai zonongozani men c'est la technologie problème nan zon résoudre ni yokaya ngasi harma problème de transport mapesa menji ngatawao bon ngamfikire henam lo harmenti inu ngena histoire ya hena taximan soit hudwa za telefone soit ukana problème donc izo problème zinchikao ngazijirio leo ka renge taxi hawete shango jukaya ni taxi ya Al-Hayat henimbano ngonjo hidwaza ndio yabo donc kabake akoi vake confort harma gari yokaya bahuji programme yo des problèmes ranzor résoudre ya vili yokaya vake accessibilité ya harma internet ukaya leo Komori et étranger joja hunu haono harma zepano za aéroport ka installer votre application là kabo la image yokaya Komori ngabo application kwa paro application tayar sino wakati ujobo ya application wojone magari ya Hayati numéro 2 minutes 3 minutes 5 minutes ou réserver directement donc il y aura ngabajo kaya magari titi kuyu donc vous jouez le besoin halo directement donc aussi ngabo des moyens de paiement donc il a de la numérisation rivumbwa okaya onwanji harimo numérisation mapesa ya atido kama voshoni hakuli ya bilido kaya ikaba wanzo ajiri gari c'est pas que c'est na udiuje parce que ngabo fenêtre tena harimo application jojo njie wangalie kaya mtsaho gari pendant 3 jours ukaze date le 12 jusqu'à le 15 do facility ukao wakati ushide wando wazingaro wakati parce que wakati Marekani amukaya time is money kuyo de ilapa ikao parmi les fiatelo nizo kaya ngam contribuer mendo ya nyumeni ikao ngejo kubsedia e maisha halafu ni ke imagine ukaya Komori wasangwa njeo harimaye technology afikiri amaye et numérique harmenti ya hatu ngejo kana impact parce que déjà donc arriver à connecter tout le monde haou rikena rongozanyumeni zirassembler au andrew ça va changer le pays. Bon, Al-Hadkari recréé c'était le 24 avril quand Jaka a relancé l'application société parce que société pour la petite histoire il lancé harma et réseaux sociaux directement harmamna Sporting Titi wa hema garakanayo ze encouragement neze commentaire kao wandu warinika iri triamvuyo par rapport ya huzura kanizo et ze frikao zi parisa nizokaya wandu wenji kwa chaka kuraye d'autre part ngo par wandu kao surtout wandu kao kwa tujua hakuyo
wa kubali hizo nongo zao malgré ces difficultés kao tikauziona tikauzingizo minime par rapport ya hisuporo ya wandu ikawe environment ka wanitsanganya surtout mes deux parents et ne wandu waili wa makoekipia wangu donc rikauzi neglige haku Waangalizi baada rienshi mahadisi wadzima na wanazijana waili Husni na Abderrahman rienshi zenye sasa habari rendeleanizo husu za zikaondo azifanyao makatiano ngasi wadzima na Dr. Nasir Swamih na Abdouali alias Super A ikawa bahe mtaalamu wa habari za miongoni mwa bahazazi wa huu Dr. Nasir ledina ngali fasirio pia Dr. baada arkana ni diriki oyize falikizahe ndo saidisho nono aho wa Komor ikawajibu hosu lahiki Dr. ilihuja ya onese ze falikizahe bahe jumaizo ya enshi haruma zihazi za Husni ne fikri kaondo itanziani. Dr. Assalamu alaikum. Holiho we mwengoni mwe matabibu wahensi huyenshi ze fikra za Husni ne makatiano ulemengu wende hule harmu mva wahe numeriki mahususu harmu pande wahe utabibu na zinji ndoko hindini ndo ulindi yao hauoni hindini ndo wone sao iyo haruma umva unu waheze hazi za hanyo za kitabibu. Marhaba. Bon, anfikiria mai c'est sûr que abasa inu wakatamanda unu ikawladhimu wandwende usoni. Usoni parce que les technologies humaines zinu gladhimu rizurumi. Bon, donc si mengono ra kaanza ra johanza okay zenogo zievolue bavi par rapport na namna rakufanya hazi bana. Ninga mibanu hali ngamfanya hazi. Donc libaki ro makartasi na zila visite za kihali ikao sisi ngariramboka ya yurtabisha vanunga bo cabinet zinji boko zikaanza zidoftia system za rendez-vous na hizo sha keja paro shinda ya fanyishiha puisque repopulation rasi karjaka bien organisé donc leorija les systèmes za ufanya za nyumeni notamment zimiza kamera ngi rendez-vous ingafikiro kaya ngejo saidia swafi roa wadi rasima docteur armo wakati armo rapprocher kurbisha wa wadi ni ma docteur donc inu namna vraiment yumeni uko singafikiro kaya ikawladhimu yirisaidie sisi yirisaidiwa wadi watitabihe ili pare fanyazi bon ngabo hizo après bon système numérique amandi namna rambao ngalidao ndo zinji tena isonda yo no mwandoni char sisi joanza rende hulemba birana hapo notamment des échanges notamment des dossiers médicaux parce que ces dossiers za za huwa wadi même armées des structures privées na l'hôpital zibaki toujours zila makartas ya kawango injili donc afikiro kaya numérique inu ila dimuri niki opportunité leo waja wanazijana wafanya zinu waandisa armée système ya ukaya leo wakurudishe wa ma docteur no wadi idiwa mwadiati tabihi aini wakati aini vaniali wakati anzao ni docteur ya juka e médecin nge wakati ya jo mrenga na ikaka ngevanu kajapashi shaka fikiro kaya ngabutsena namna ndwa jina ikao leo mwadi ngela dimu ya jue ya kene dossier yahe ya accéder armée dossier yahe batina ukaya il y a un docteur wakati yaitsa hawo yashinde itire directement à la fois des dossiers médicaux zikai parce que ces dossiers médicaux les autres na kazi fanywa zinumerize informatizewa iyo ngejor saidia leo vano tensi huyo ngejor saidia leo rikena base de données ili leo haza recherche wako wandu pia wazivumbua au recherche zivulao izo nganzo ke dossier médical ces dossiers hizo karno shidar zipari ces dossiers joka njema eka kartina karja informatiser ces dossiers donc nafikiria mai hazinu yafanyisha wanu ni diriki inu mwando mwa hazi shanga sisi johanza rende hule mbabe rende hule swafirana hapo ili rujue rifanya hazi ya mwe kote ya medicine. Husnize falikizaha ndo sahilisha mananti mkomori tinde mkomori bai sha deheni ujoko bjihunda hunu komori azma jainu ngo hukumuje azma hemna nejana wao oui vanuyo amande namna ya zamba vala leo mwade ulo mahala
ya remwa katujua ngono ndahuvi katujua ni yaone docteur ndobi katujua spécialité là hivi ala moya one au est-ce que au médecin nzao ndia monenge bano katibano donc amfikiri hama déjà efeta kaya ngujua para ikange na médecin ngujua uzise médecin wae kaka tina médecin ngujua uzisa kaya ibane ni dahu par rapport les donc plateforme hiyo nge orienté ula mwadi mahala la dimuyeni donc amfikiri hama hiyo namna nkuu ya usaidia made namna naamba ya usaidia wawade kauladimu leo wawade na siri shukurie parce que nge saidisha la zap encore une fois nous mandou mahazi je pense que yinu déjà sisi ngarono kaya ngongo bokonga ijur saidia tukasema docteur ngaijur saidia hakuwa mlizi zap pande wa nyima tabibu harmo wakati wajoka mtalani raia haremeshea barani diriki wamfaliki ni director ukananga sina mtu fulani hali fulani niwo nyika mono zero holiho ngamjihunda harma hazi mrudi mpara ukananga bondogo fulani za jiza ndongo zinu zo humsaidishani au nyiwa namna zero donc wanoka zero parce que leo ikari parwa yodi hazi hatu ikari parwa leo ngajo depende ni mwadi hedi mwadi aliyo kama mwadi wa ladmia one hewa katulawo par rapport neze vanu avantage c'est que ongo arengao ze informations za mwadi c'est-à-dire que mwadi nguparu katsamba kaya mwanzo naone docteur fulani ya mbeka enda moni shangwa arengao la informations za ladim ukaiga wena problème hindi logo zitabishao hindi ngawe na imalala urenga est ngawe na docteur etc hani ngwarengao ze information complète puisque rambilo abantu kango na ma-infirmier ngo na ma-médecin wala une plateforme donc wango arengo des informations pire il doit orienter la moade donc awi ça il wakati jo parler docteur bien sûr et quand il y a une urgence awi ça il a yo kabati yo garjo kai ga urgence mbujo orantize ngo zamu pia mpangali moade et quand kabati urgence aba ngo dominique rendez-vous akatola dim zione si habano kana le shirika Anaden shirika la daula lijihansi haunga mhono haini mnejana ikawo hafaliki utanziani barnamaji ya usaidisha ya maisha hai abili ya harmonva wa heni merike yopando wa harumale shirika Anaden ngojo elezana mnaji hodi ondeze faliki kaundo za wakalantisa bon mimi mshukurio parce que vanuze hazinu amanda zinu za zinu tsaziboko sima docteur siuzifanya c'est-à-dire que hazamanda zinu kabati médecin ujoenda endea buwe hazamanda yinu ino haziboko ila dini kwa wangu wazifanya abonge sisi risaidie parce que yo domaine ya hatu donc leo ya mshukurio parce que ze namna zambo bano ti hisi ukaya anademu ngo wasaidia ngo facilite ngo juhanza watu wafanye ndongo donc mimi wangu mshukurio ngamonoka zindogo njema parce que kama namna rababa ni itsinoko ya hatu sisi si mimi njaje shinda na buwe helio isi hazi yangu ono mimi hazi ya mjo saidi afikira mjo shanti na ushindane na buwe shirika manda yinu platform manda yinu ukianga muidirige nifanya hazi no c'est hadi yo mahala pia en général ngabajoka wandu wafanye abange bakina ma conseil ma médecin donc leo afikiria ama anademu waelewa wao ukaya effectivement ngela dimu wasaidie watoto ili wafanye donc wanikeze nafasi za kufanya za haraka ze projets za haraka Araba menji docteur makatiano ngarkaushia o Abdouali alias Super A ikao wandu pia ngwa mjua wo kaimwengoni mwe mabahazazi wa huu wahensi Super A assalamu alaikum Rezian Shibano na wandu hata na bahia ukaya harmomle mengu makatiano ze hazo ntipia ngazisahilishi hao hauvirilia harmomva wa he numerique mahususu hakwa kundo harmo upande wa he ye biashara ha hodi howe bahazazi mungu ni mwe bahazazi wa he Komor onva unu wa he numerique ngamuhisio namnaje maraba menji mimi namshukuru Mungu alisaidia parce que wana bahati ukaya wanatu wasoma raporo sisi la kandani akajongwa milioni babizi hazi za kufanya ni pachaba kwa mimi namshukuru haku na courage kaya mimi mjibiwa na wambia dua kaya prochaine de leçon parce que prochainement sisi amsabajira ni watu wa maji Dar es Salaam wendabo hale ndio atsobo kama pesa ile mabwiti magarini nenda bango tsopara mtu ambaye urenge kwa hiyo pitara kutuna problem donc yo fikiri kaunga mjiwanio
na uyembadi wa injesoni dayo na sawana ka vraiment roha kwa jota bure shawa elimu wa soma wa joe rumi warudise zirasira tende yo pando wa hanyunyima bahazazi msamjiti anziani haudunge nzia inu hafanya zahanyo haromva unu wa numeriki haura haunganyi na fikira ya ukana mjilinzanyise na ulemengu aba hayinu ya ukana yenu fanyoze ze biashara za yanzo ya tahemba hindu yahe mbirilia haromva unu haura haya fikra ka sisi fikira sinio marifanyao ngarjui continue parce que ngalia mabadaja jiri kanaba hange kartina anzia manda inu karjojo mbeku komo parce que tsimbo pashi nge kate system ya numeriki ya karjojo document wange wana wajari nika fursa ujohendela plus par rapport au hedera kafanya ndani nge sisi ngarjogu kuitia courage riambras huyashibanu zefaliki za wanazijana wano Abderrahman na Benatman hatawa havirli ya harmomva wa numeric yani zinaweza nyumeni za kiteknoloji habu washirika lambao alhayatka ikawa umuhimu wa hahe yasahidishe ya mkomor haweni joka ujihunda komor yanzawe yafanye msafara haudunga gari yeye azma ya tulantiani ni Abderrahmanino ngoi hukumu namna aje haungo ngoiwonoje holihondawe neense namna wanadamu walio abahawino nulemengo hedi miami amuhikumunjo na wenika bahati njema shado ka nafanya attention parce qu'il pays spécial sono wanadamu atike bali faswa surtout ndo daraja za juu na wasta wale majevia ndo ajo mkule handani ba ngenda tufanya attention babio ya kana starabu ka ngojo msikilize basi garjo mbamgudi wa ya waswili shakana mbamgu ya kule ya nosama jina ndo kao ngojo mamrodo zima ngameza nge batri mnikao surtout ndami minga mi pra kumsaidia haina fikira na haina ndazi na haina mvu akaya tukijibange tsundwana manda wana mbavu yangu waja developer wa saidia basi kama mamicha sio ndo waja saidia mbabri developer region nets rien de le sonimba nge yokaya sisi ngami ngome ngami tayari ya haina anacho kwanza ndume ni chela jikanza nifanyilie nimkumpanye haina mwainonsi pia ndio kamshinde Abderrahman aonesavanu kana anaden kaulinu shirika la taifa ngartujodo rejaino honesa den shirika la daula ikawa madhumuni mshinzi ya hao ndo hunga mhono haini mnaijana ikawa ngina faliki za utaha ya jipangie maisha wamtartibishe hamunga mhono harmonva unu wa numeric ye haonesavanu izo kaunde anaden wamfanyilia ye hulihondawe le shirika anaden ngoli gojone saja haungoli hukumu namnaje au faliki hindini au fikra hindini lozoni zo za uonesa jumwazi fikra za ile shirika anadene makatiano na ulemengo hedudi fikra jumwa lokaya wandu walone lishikole ndi sao na tafadhali atudo benyowana nijuhendaji presente na mnike bahtia katikati loni mtu kadhaa angeanikiwa wala mji kadhaa bakukatanga ni chance shawana kumronti pia na nuke bahati il est une des leçons parce que moi daula ha demande emergence daima shati emergence ya ukao idewanya fulani utiwanya fulani au imamji kadhaa au family kadhaa donc mimi namgudua surtout dans le neza manaini waranchize fale kuza kama la tabu zibahashishi warasedenti ndingo ibengele meo ebonge wandu adamu washile saidiwa haraka wananwaje hasudisha Allah abokari elewa wandu wa rambua hueleza bokana indela emergence ikawe habiliwa nemu wa daula emergence yote mbayo ndo hantu wabani kanga ndora irenge sha emergence ndo utanziani barnamaji za ukana wandu wapange maisha mahususu so nemo wanazijana hapo raelewa ukaya ye wizara ya warumishi wa kiserikali kinaoshinda irilahi kisonti pia sha ikale wom zima hajahabu wa shirika hamonga sina akinukana kujorenga waili hawararu abaula ubure ngwendao na ushashiha marhaba menji super marhaba menji wangalize na havanu ndori chautaliki kabisa mpango wa hatu ikawa ndo mpango wa bili uhusu le zihusiana unomva wa numeric mpango ikawa handani rilahiki abeshele yarika na wanazijana waili rika wazima na mabdida sedi mna mji kawo yendo mwinyi utunga ye application natija ika application yenu yorumishia mahususa makatiano ya mitihani mruha njia hajue namna mtihani wa mbirilia wajao kaya wazima na adina na serdine kawa umneja na mkomori wajao henzi ya numeriki ngufanyo dima mzienshi haruma ze matangazo ya ortese na serdine afanya dima hawili harmonva wa numeriki na halifanya haruma konteneri namna ya ukana ya sahilishe
maisha ya Mkomori na ushashiza babi ubura usoni mwa wanazijana leo ino rihondana ne bahati ya ukabadzima na Madi Husni na Abderrahman Benatman ikawa wanua jawa na zijana wajitolea waliona ujizi jome harmonva wa Nimerika wajitolea hufanya zihazi za hao ilibarikisha ya maendeleo ya nchi haubua zihazi na ulahiki wanazijana hamanda waidi utanganyiha wafanya hazi wazima usahidisha maisha ya Mkomori na wanazijana wanu wonti wahondrana na usaidizi nile jombiso la hele shirika Anaden ikawa lino shirika la daula kweze fadikiza halo ndo sahilisha hao ndo hunga mhono haini mwana Mkomori ikawa hajohanza ya jitenziani haujipangie maisha hauvilia harmonva wahe Nimerika na banu angaliza ndo kaza kifu kabisa mahadisi ya hatu ya vili uhusomva wahe Nimerika na miadi tena nde makati ya jao insha Allah marhaba. Nimparo Madi Husni mwana Mkomori ngamina maha mengo mirarna mweja maisha hangu hau nchini hayo chanshi vonze asusan hula Faransani ti aminika ibirije heni mndu ya tsange rebwela sala hahe nonsini uprengayo nzazangu mengo mwandu afanya hazi hunu hamopera mission katoliki donc abona kamtiti obojioni kunge hazini menda chanshi hula tsangani hanu wawade wanatiti wa hava malheureusement sina hata mzima na chune mbwesi mushaye hauna baki na souvenir yode mara iloka kairi mraji asaidie Komori irefia sharti ke mangar doranfia chez enfia kasuhe ando aswe kartibu hatu donc les émotions nzo njema wangu juu yo souvenir njema ngeni tinya mvu zabandi sisi sto shinda batu rapanga yo hau wakada hujindwa jina la jofa na jilo sha haruma zenao za teknoloji za nyumeni la jushida lisaidio wa Komori tika en seconde ningi mengoni muwandu seconde rafanya radio RSM13 yakaenda par internet domba radio saindien e masuliano ya Komori ya ine harma dunia yuka radio privé en 6e bwakasali ambao CDI Faransa les ordinateurs zikashirini shangu nonduka wenje abode mweza mvu dushindu hakanta ordinateur wakati wa hamba hino kidohamba MySpace MSN askai blog mnaka ukremna blog wa presentation hizo kumreka namna pozi ko yoraki malahoni mnaka bala mbio mrinde ona kai wala hanandishia bala bakira kwa klasi nzima shana mswanzisha wala hanandishia wala des cours za technologie donc hasali vraiment kama nanja musalio wala mrujiviwa kana fundi na shule yangu fundi Mesopotas donc ndo kama daika ndo ili hili jo bulo ukenza mweze ordinateur ndo yako mbali mzee wangu akani hanilance ya défi challenge kaubala moyenne de 15 ou 16 kujuhunda ordinateur ya yungana shila attention ma technicien wakaja installer internet oda honi na hizo video na yasa donc yontu karita mnasel uskaula ya hata 21h30 avant hali koli njaka uroha donc tika passionné haku wakati wa Facebook kitu existe wakati wadu kama ambao wanadu live ya wanadu wala nero halikoni ndenge gute hata gute tikado yorenga yabo ngenzi yabo nifaze devoir zangu parce que abo kanti hangalia kakolizi fanyisha shabutina ujuha machine ila ntonja hula titotsohula ati donc ikauni tsongeza tena mreka na culture générale et en vous tikana avancer harma par rapport parce que kama mndraya watondo jina wasukane possibilité hiyo wa hunda shampaka do CD do kujiconnecter na mimi kafina nejiconnecter hoda honi na même temps nejiconnecter au CD ya uno vana kauja découvrir ya informatique rijoji vya Komori kamengo mwezi nchi zivumbulwao kasipaunga yo haku harmai nao ya teknoloji ni chansa wo ifanyishi hao harmai dunia namnaje ya intelligence artificielle jorumilo harmonono no ili hindi wandu waju wade rahaweja developer ha wandu anticiper zenyi wade busy leo harmai dunia harmai e domenia honono leo mko pari haupere mndulo Senegal iyo ndi horantor waswili abo nidiriki nge Buhari ya bondondo kamjwao ka huwa hayoti nyangu abanga sarma etapu ya equipement amonao kaka si en plein ya aménagement ya zombo ya jao nganzao nganzo rajouter ino javunda war liyo leo nganzao heni mndu ya risaidi ra ilmu ramvu
ramali risasanyiha kartushinda raramfia kartushinda rabulioni wangu ngarombo Mwenyezi Mungu enadhamana hatu waelewe ezentizi ndo jina fikira jezi zobaharwa na mateknisi wa haju zobaharwa hamali asababu hindi unudo uso wa honono wa maudu wa hekomori kabati mndo hata ulomanga utukanza range mzazahe hauma na nyarandevu ya sichonda maniliriki bajude nzie joka nyango hamempa dakika ujoshinda zifaji leo anadeni yume mwando rema bora ensu ya shirika lilo laonele jua emalaho ya hoshulani hane numeriki ya unga una maha sisi linua wahadelo na besema hawanusu abu mwana mtiti kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu na ushukuria ye panel d'experts anaden wakautsansau wa benidiriki bambula na be elite donc classé wa pipiti abonga bo espoir zinji abo wenji warlindao dala uhindi haujao muhindini ranzao rijenilo paraporo ya nidiriki ele jambo na mwando mriake makini ka mrunge mwade ngojucho pare sasa yogi jakaya msichumani ngami mwade nsina hata ransana sha na npare ba jokiri etwabibu njo mpare sa mwe telefoni yani ke jawabu konsina besoin ya urumia miliari nsonizo poya bili ça veut dire heni docteur Jovano bishinde rim reference riwabahare wajuka an kati somo nsibaki hamwe nsina soma babo yensi rilata sha kati somo au kati rona na somo changa joka ni diriki wajuni diriki baka haja garjumbahara sikabati docteur si jombahara rimsaidie yafani zida ya soma rimnete heni shombo ya shanzao rimnike kabine kanganzo yani sona consultation haya yaronese kabana bwa nao ya nyumeni ya utabibu noidi yaronese udigital ya lonu ponye ndo jina ranzo risaidie enti mndocho bako hahe yafanye ezadahoni shamda sichoju harangu votasi kwa subuhi kama swala subuhi hasimoroni haja kansi hata 3h dia unitwabibu ponye ndo jina ranzoka ho na twabibu itike uziro mabayero walobontijuana ema partenaire wa hensi yenu wasaidie komori mjuka aba raulona rautona sha kuangaliwa ndio muhimu bisika rjuvura wenji walona fikira zinji njema za jufai ekomori za jufai Afrika za jufai dunia na Mwenyezi Mungu harmaye maha inuijao ekomori kenenguruma ezentizi mulo parce que heni mwaha watu au pepiti ndaru nne ho digitali walonu afika directorate mruko habaimi wangu nashukuru yao hako nangarombo Mwenyezi Mungu zitizie banu zemvu zao ili heni mwana mkomori arambushilo kalinu daho lilo na faida bijufa ikomori ya leo na mauzo Miparo Abdurrahman Ben Atouman, un ingénieur en télécommunication, master 2 arma information IT, fondateur et créateur de la société Al-Hadkar. Moi chez Léo, bon katna kam titi boju kamru katimru danza eno hemba hindu wale watsanende liko shioni après ti haraya imbeno nani kiwa mbati ikayambate mzee wangu anibaliana ziliote do shioni mzee wangu atoembate ila ho oposhoni harengembate amru ile hita oposhoni hanibaliat parce que joka imoto mtiti eka hasa matuzia hisa chatunjuruye ukana besoin hembendo ila hanikaye donc souvenirio tellement très profond arjao shikomori yokaya mriazola haye chena wanasha hiwafukari mzee wangu aduna mbia tujuru nzindo moto mtitu kaya gauna responsabilité inji hino wakati nesha zarango hizo unika courage yokaya nifanye hazi pour que leo wake fieri nami imne jana kao ni mdungando au kama ujibiwa no mwendo wae mashallah namne kao miu hambia wanajana wengi hauringa mfano wa Abdurrahman Ben Atouman wenge sanyandugo zinji minae ze haina yafanyao siuzi wa ngisabadi ngone jana ndi wae timwishi tieshema habahe no msomo yakandugo msomo wae wa shizungu ruwajini tieshi mpango wae wanduzi wa mwimbilia asibali alindami ile baba hai gokobalia somata ule bakiban ya tabihe ya yaki abale ngela mbalo wa hai
Nikafanya mashauri hambaga ziende Hindi asome, nifanye mashauri hivi. Wege umrejee hai tena miongoni mwao ndo wamlahiki ikawa mwishileondoka takarima koda ni huno siku huo ya mwanawe akahuja raasire majirani romji watu wajibu. Et comportement kao tigarde atava sa de isolation. Donc ini hulia jusqu'à maintenant bakatla wahazini do turejei hazini nje udahoni nje nikinzia wata votasa de nje nreje yo kaya nsina lwaziri zinji et parmi les anoka muzifanya zinji hakuyo miwishilia discours et quand tu fanya hazi abanga miharima hazi ya barizuto kan keti ndo shila discours za motivation. Meu parwa Aisha Abdurrahim tifanya misomo ya biologia harma nchi ya Maroc. Sirohava tsendi harma nchi ya Inde tifanya master ya biotechnologie. Tandisa stage El Marouf 2019-2020. Misome sa science harma lycée privé Mbeni. Actuellement, je suis chargée de la communication et marketing chez Al Hayat Car. Je suis qualifiée autodidacte et aussi polyvalente. Bon, avant le lycée, je suis à partir de la 3e. Nous sommes alliés ensemble, mais aussi grâce à un lien familial. Donc, je suis environnement ya kiwanzani. C'est très important parce que et kabanga wena en retour de toi watingo haminizo wabao au watingo haminizo projet ka wanzo zifanya au moins j'ai des personnes ikaongwa ngwa minizo na zone femme. 2018 j'ai participé à un séminaire gouvernemental ya économie tijua wakati monsieur le directeur wa Anadeni ya nomewa direct ngabwanzani wangu aniso na myoka yabo wale Anadeni sai yafanywa hazi hakuyo donc vas-y présenter ton projet. Wandrajavano sombo Anadeni agence shughuli naone numerique kaujahu na sababu ya he mwanahanyu ya créer ile shirika la Al Hayat Car managari accompagner ile projet ha heshinde hule Afrika ujavano rujeri moneni ni wahuai wa mamzaya rimonena ete na rimtransmete barua tainu barua inu ila wana ni directeur Anadeni ya hunikao haufereshea na huankuraje wende ujuza edite na kamgwa benzi. Amina kinijema yoke kamgwa benze ekahondo wadwa mandanyi wamwimilia wamshagiria hamsinaji kena rudabu sisomo barua ya he message ya Anadeni kabo uonondo ka wakati Abdurrahman yanki wayo tikamide matso ya nisome engiaje munyaso yoge unasawa daraja aminifu ikao alhamdulillah mtoto mimi mjibiwa auka wanajana watu gaboluna azma ma Abdurrahman wapuzi wao nenda mnaoshangilia wana madangi Anadeni njiyao haruma hamenda mnamaza bazaini zitata yao nje mzumbise zibanzauhe zumbise chatu kiasu kaya yorongo za shukuri yako. Mimi kamila furaha mshukuru Mwenyezi Mungu. Hafkazi nilizila kaziona wakachela kahumlela le msemesa. Et pression yangu na Anadeni de accueillir hao. Moi je me rappelle aussi courave haye ekuria hatu votasi c'était à 9h cha 2h reparo direct inonesoka ndi hona kabidirije c'est-à-dire que indio dembendu kao ye nsi on a besoin donc ye labellisation ya Anadeni vu que tu es classé wa utile je me suis dit pourquoi pas j'ai pas fait quelque chose tellement très grand pour que ni ke harima élite initia motivation yokaya une fois parmi les projets Al Hayat zijao dokaya nizifikiri régional ou bien international. Al Hayat yo des sociétés mais Al Hayat Car yo projet parmi les projets za Al Hayat gasina feuille de route ikao dokaya chine au moins et 50% ou bien et 90% et ces projets Al Hayat ikao wazi anziha zishinde ziki accessible aussi chine runde wananyasa mada asiri ke harima domaine parce que bano kaya domaine ke
ike lourd ike njema do karashi de parsewane na sema dasi ojushida warjo angaleriki na compétition. Bon, et accompagnement, nous sommes des jeunes en année qui ont lancé un domaine et qui ont carte maîtrise. En année va que dit sur le cas de Dunga comment l'évolution du projet et aussi va que veille sur les parties finances. Et quand carte Shinda Radunga y accompagnement y aura veillé surtout sur le financement, ou bien y growth, y a ma pesa y a société donc avunga rendora nji harma ndongo nziro. Je pense que les business kuyu zifanisha harma insi ava au harma ou les mengopia, c'est surtout sur la numérisation, sur le marketing digital. En fikiri et conseil ka uti joshidani ni ke majoni hamadami, il faut se lancer. Vake ndi esprit okaya recréer hazi. Ngasina zikapasite ngasina wakati okaya rese ndongo zinji donc ekaba zenongo kango fano au zenongo wandisa katuhenda mais t'es jeune soit tu apprends ufanya ndongo zindwa jikao ngazjo satisfait par la suite ngojo sente à l'aise hazi ufanyao au que diversifier harmo domaine zinji parce que avant fikiri surtout comme c'est un peu compliqué au cas où kina hazi déjà ngarona ndwenji kwatina hazi nzima mingwa jitapleo harmo ndongo zinji kasira nas jana wengi wasoma akaya owaderlo nuhun armanchatu kutukaya haina mndu pia gutwanzeke ngufanya serikali ani ya employeur principal wa henchi ikede serikali mitsire mna ule mngondao lazima wabanzauhe mashirika privé na nafsia surtout ndo lona ilmu wadajana lona ilmu shaizo kasiru banzauha ekaka simuiliwa ekaka sina msaada ekaka kabati orientation ya daula yimbisa wanajana wa hatu hadumaza ilmu hizo wajozumi haukani kujujokana ilmu yao ukieleza fikra zao kutina zenchida yabaki do hendana do njahormaza stage ndo lembeliat no gelazimu odingo hii lielewe madhamana hetsinu pia sonti rielewe ukaya ekaka jemilia secteur privé ya developer wanazijana wa hatu waunda namna yorumia zalimu za hao ntiatu sangia les jeunesses inu bombe à retardement ikava gelazimo oriunto chawe Banongo na jo ambiana dendo kaya handani ngamboshe marhaba aussi watizie parce que yenti ngwa walindao et ma jeune ngona besoin hao nji hena vanvo nji wa parcelle ma jeune kao ngona ze projets zino et bani yangu jono na va ça par exemple changu jordi ambokaya yakina envie kaya il faut que je me lance aussi et merci encore une fois.